अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने एक फ़िक्रा हमेशा सुना होगा कि जैसे अवाम वैसे ही हुक्मरान। ये फ़िक्रा ठीक है, लेकिन इस फ़िक्रे के साथ टेक्निकली इन्होंने अल्ट्रेशन की है। अल्ट्रेशन कैसे कि अवाम को जानबूझकर इस कदर जाहिल बना दो कि अवाम वाकई ये समझना शुरू हो जाए कि ये जो हुक्मरान है ये हमारे ही अमाल का सिला है या अजाब है। ये बहुत लंबा मौजू है, इसमें कोई दो चार लाइनें बोलकर या दो चार बातें करके इसको कवर नहीं किया जा सकता। लेकिन आज का दिन और आज का जिस तरह जुमतुल मुबारक है, इसकी मुनासबत से, और जैसे आज पाकिस्तान में एक एहतजाज काल भी है फ़लस्तीन, इसराइल और पाकिस्तान के जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनको लेकर, तो ऐसी सूरत में सिर्फ़ इसके मुतल्लिक़ चंद बातें कहूँगा। उसके बाद अगर ज़िंदगी रही और कभी मौका मिला तो इसके ऊपर तफसीली बात करूँगा। लेकिन अगर इसके ऊपर आपने तफसीली चीज़ सुननी है, पढ़नी है, तो डिस्क्रिप्शन में एक मज़मून मैं इसके ऊपर तफसीली लिख दूँगा। जिसकी मर्ज़ी वो पढ़ ले, जिसकी नहीं मर्ज़ी वो रहने दे। सिर्फ़ एक छोटा सा पैगाम है कि जो हमारे यहाँ मस्जिद होती थी इस्लाम के शुरू के दिनों में, ये सबसे बड़ी दरसगाह होती थी, सबसे बड़ा तालीमी मरकज़ होती थी, सबसे बड़ा इल्म का ये गहवारा समझी जाती थी। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल डिस्कस होते थे। मुसलमानों के लिए अदालत भी यही थी, काजी के बैठने की जगह भी यही थी, फ़ैसले यही होते थे। किसी का कोई मसला हो वो यहीं पे हल होता था। किसी को कोई दीन के मामलात में समझ ना आ रही हो, दीन का इल्म यहाँ से आपको मिलता था, फ़िकी मसाइल यहाँ से आपको मिलते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। निकाह तक मस्जिद में होता था, रिश्ते मस्जिद में जुड़ते होते थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इसको, दीन को, मस्जिद को और हुकूमत को अलग कर दिया गया, हुक्मरानी अलग हो गई। इस चीज़ में एक सबसे अहम दिन है जुमतुल मुबारक। जुमतुल मुबारक में एक अहम चीज़ है खुतबा। खुतबा जो असल चीज़ थी, जो उसकी असल रूह थी, वो ये थी कि इस्लाम के शुरू के दिनों में और बहुत बाद तक खुतबे का असल मकसद ये होता था, जुमतुल मुबारक का असल मकसद ये होता था कि सारे इलाके के लोग जब मिल बैठे तो उनको कुछ दीनी मसाइल, फिर जो सियासी मामलात हैं वो, जंग व जदल के जो मामलात हैं वो, अमन के जो मामलात हैं वो, और माशी या आपकी जो सफारती तल्लुकात हैं, मतलब कि सियासत से लेकर, तालीम से लेकर, तरबियत से लेकर, इस्लाह से लेकर, हर मामला इसमें कवर होता था। यही वजह है कि जुमतुल मुबारक का दिन जो है या जुमतुल मुबारक की जो नमाज है वो इज्तिमाई तौर पर अदा करने का हुक्म दिया गया। मतलब कि जामा मस्जिद में जाएं। सऊदी अरेबिया में मैं रहा, वहाँ ऐसे ही होता था कि आम दिनों में जिन मसाजिद में, गली महलों की जो मसाजिद होती थी वहाँ पे 5 वक्त की नमाज़ें होती हैं, लेकिन जुम्मे के दिन वो मसाजिद बंद होती हैं जुम्मे के नमाज के टाइम। उस इलाके या उस एरिया की जो एक बड़ी जामे मस्जिद होती थी, सारे लोग जुम्मा पढ़ने उस एक मस्जिद में जाते थे। इसका मकसद एक ही है कि इलाके के जितने लोग हैं वो सारे इस पे मिल बैठे और दीनी तालीम या कुछ भी मसाइल हों उनका मसाइल सुने जाएं, हल किए जाएं। कोई चीज़ नहीं पता या कोई ऐसी चीज़ हो जो इल्म में इजाफा करे। और ये जो खुतबा होता था, या खलीफा का कोई गवर्नर, मतलब कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ गवर्नर या खलीफा का मुकर्रर करदा कोई नुमाइंदा खुतबा देता होता था। लेकिन आजकल के दौर में जो खुतबा है वो अरबी में दिया जाता है। लोगों को अरबी समझ नहीं आती, वो इसको एक इबादत समझकर चुप करके सुनते हैं। सुनते भी कहाँ हैं, बस वक्त गुजारते हैं। और जब नमाज खड़ी हो जाती है तो ये जा वो जा, किसी को पता ही नहीं जुमे का असल इस्लाम में मकसद क्या था। अगर आजकल के पाकिस्तानी हालात को देखा जाए तो आजकल के हालात में जुमतुल मुबारक में, अच्छा यहाँ एक और चीज़ वाज़ह करता चलूँ, ये जो हमारे यहाँ पहले होता है ना, खुतबे से पहले थोड़ी सी इमाम साहब तकरीर करते हैं, वाज़ करते हैं या लोगों को मसाइल बताते हैं, जो कि अमूमन पुराने किस्से सुना दिए या कोई वाक़या सुना दिया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इस पे इख्तलाफ हुआ था उलमाए किराम का कि खुतबे का असल मकसद लोगों को आगाही देना है, लोगों को हालात हाज़रा से बाखबर रखना है। क्योंकि उस दौर में तो ना मोबाइल था, टीवी था, ना रेडियो, कुछ भी नहीं था। तो यही समझ लें कि उस वक्त का सोशल मीडिया था, या आप समझ लें कि रेडियो था जिसमें हालात हाज़रा से लेके हर तरह की मालूमात भी आपने इकट्ठी करनी, इल्म भी इकट्ठा करना है और आगाही भी हासिल करनी। तो उलमाए किराम ने, कुछ ने एतराज़ किया कि लोगों को तो समझ नहीं आती खुतबे की,
تو بہرحال اس کا متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ جو عربی والا خطبہ ہے وہ تو ایز اٹ از ہم نے دینا ہے، اور وہ نماز کا حصہ ہے، وہ ضروری ہے۔ عوام کی سہولت کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس خطبے سے پہلے اپنی اپنی زبان میں، جس علاقے کی زبان ہے وہاں علماء کرام یا مولوی جو مسجد کے امام صاحب ہیں وہ آپ کو اپنی زبان میں دین سکھا دیا کریں گے۔ تو اس طرح یہ بعد میں اردو کی اور اپنی زبان کی جو تقریریں اور جس طرح کے یہ بیانات ہوتے ہیں وہ بعد میں شروع ہوئے۔ اب اگر موجودہ حالات میں دیکھا جائے تو موجودہ حالات میں امام مسجد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ملکی حالات کے اوپر لوگوں کو آگاہی دے دین اسلام کی روشنی میں۔ یہ نہیں کہ کسی پارٹی کا حصہ بن جائے، لیکن دین اسلام کی روشنی میں جو بھی اس ہفتے کے بیچ میں یا اس مہینے کے بیچ میں یا اس دن، مطلب کہ جو بھی تازہ واقعات ہوئے حکومت کی طرف سے یا اپنے علاقے میں کوئی بھی مسئلہ ہوا ہو تو اس کے اوپر ڈسکشن ضرور کریں۔ کچھ لوگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ دین میں سیاست کا کوئی کام نہیں، حالانکہ یہ گمراہی ہے۔ وہ شروع میں آپ کو بتایا تھا نا کہ جیسی عوام ویسے حکمران، یہ حکمرانوں کی طرف سے پھیلائی گئی گمراہی ہے کہ لوگ سیاست سے دور ہو جائیں۔ جیسے گھروں میں اکثر کہا جاتا ہے، بچے جب سیاست پر بات کریں تو بڑے کہتے ہیں یار چھوڑو، ہمارا سیاست سے کیا لینا دینا۔ تو بھائی جان، جب تک یہ سوچ نہ بدلی ملک کے حالات بھی نہیں بدلیں گے۔ سیاست کا تعلق آپ کے گھر سے بھی ہے، سیاست کا تعلق دین سے بھی ہے، اور سیاست کا تعلق مسجد سے بھی ہے۔ اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک آپ اس چیز میں حصہ نہیں لیں گے، اس چیز کو سمجھیں گے نہیں، اس چیز کے اوپر بات نہیں کریں گے، تب تک آپ کے اوپر اچھے حکمران نہیں آئیں گے۔ لہٰذا جتنی بھی مساجد کے امام ہیں، جن مساجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، ان سب کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ عوام کو نہ صرف دین کی آگاہی دیں بلکہ سیاسی معاملات اور جو موجودہ مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، ان کے اوپر بھی بھرپور قسم کی آگاہی دیں، تاکہ نہ صرف آپ کی آخرت اچھی ہو بلکہ آپ کا جو دنیا میں رہن سہن ہے وہ بھی اچھا ہو۔ اب یہی دیکھ لیں، دین اسلام ایک مکمل دین ہے، لیکن ہمارا رہن سہن کیسا ہے؟ ہم گوروں کی مثالیں دیتے ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں، یو کے میں لوگ کتنے اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا جس طرح ایک کامل دین ہے، ہمیں جس طرح ہر چیز کا رہن سہن، اوڑھنا بچھونا ہر چیز کا سکھایا گیا ہے، اس کے بعد یہ گورے ہماری مثالیں دے رہے ہوتے کہ مسلمانوں کا رہن سہن کتنا اچھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہی نہیں دی جاتی، ہم لوگوں کے اوپر ان معاملات میں کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ہم جنگلی بنتے جا رہے ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔